কনসাস সোসাইটি বিশম্বরপুর এর উদ্যোগে আয়োজিত দাওয়া সেমিনার ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের সম্মানিত সভাপতি আমি স্টেজে আসার পূর্বেই যিনি আলোচনা করলেন আমাদের মাথার তাজ আমাদের উলামায়ে কেরামের মধ্যমণি আফম খালেদ হাফিজাহুল্লাহ दरियाओं को ऐसी रवानी किसने दी, किसने चमकता दिन बख्शा है, रात सुहानी किसने दी। नन्हे मुन्ने पौधों को गुलशन में जवानी किसने दी, वो यकता कुदरत भी यकता, वो यकता यकता है मेरा अल्लाह। ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। उলামায়ে কেরামের মুখে শুনেছি, হাদিসের মধ্যে পেয়েছি যে যত বেশি লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ পড়বে আল্লাহ তাআলা তার ঈমান তত বেশি নতুন করে দিবেন। সুবহানাল্লাহ। তো আমরা সবাই ঈমান নতুন করার উদ্দেশ্যে যত জোরে সম্ভব ঠিক তত জোরে আল্লাহ তাআলার জিকিরে নিজেকে শামিল রাখবো ইনশাআল্লাহ। লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ, 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 লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ। পড়িয়ে লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ। कोई बताए दरियाओं को ऐसी रवानी किसने दी, किसने चमकता दिन बख्शा है, रात सुहानी किसने दी। कोई बताए दरियाओं को ऐसी रवानी किसने दी, किसने चमकता दिन बख्शा है, रात सुहानी किसने दी। नन्हे मुन्ने पौधों को गुलशन में जवानी किसने दी, वो यकता कुदरत भी यकता, वो यकता कुदरत भी यकता, यकता है मेरा अल्लाह। ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। बोलो ला इलाहा इल्लल्लाह, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ। একটাবার আমরা সামনে পিছনে ডানে বামে যারা আছে একদম আমাদের সাউন্ড অপারেটর ভাই সহ সবাই মিলে উঁচা আওয়াজে এক দুইবার পড়ি। যদি মনে করেন এই পরিবেশটা ভালো, এই পরিবেশটা সুন্দর, তাহলে এটা কন্টিনিউ করবো ইনশাআল্লাহ। লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ, 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 লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ। सोचो जरा फिरौन के घर में मूसा को पाला किसने, गौर करो मछली के शिकम में यूनुस को रखा किसने। सोचो जरा फिरौन के घर में मूसा को पाला किसने, गौर करो मछली के शिकम में यूनुस को रखा किसने। पहले आग में डाला और फिर आग को फूल किया किसने, किसके नाम के गुण गाते हैं, किसके नाम के गुण गाते हैं इब्राहिम खलीलुल्लाह। ला इलाहा इल्लल्लाह, 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 ला इलाहा इल्लल्लाह। जिनको आना था वो आ गए, सिर्फ कयामत बाकी है। सूरज
सूरज के शोले कहते हैं हश्र की शिद्दत बाकी है, जिनको आना था वो आ गए, सिर्फ क़यामत बाकी है। सूरज के शोले कहते हैं हश्र की शिद्दत बाकी है, मौत जिसे कहती है दुनिया वो भी हकीकत बाकी है, मौत जिसे कहती है दुनिया वो भी हकीकत बाकी है। यारो अपने दिल से निकालो, यारो अपने दिल से निकालो, अब तो ख्याल गैरुल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, 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 ला ইলাহা ইল্লাল্লাহ। 1 2 3 এরকম একবার দুইবার তিনবার এরকম আপনারা শুধু পড়বেন, কেমন ইনশাআল্লাহ? আমি সবার পড়া শুনতে চাই, আমার দিলে ঠান্ডা পৌঁছাতে চাই। লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ, 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 লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ। सूरे रहमा पढ़ के कर लो अपने दिल को नूरानी, जगमग जगमग कल्ब जिगर हो रोशन रोशन पेशानी। सूरे रहमा पढ़ के कर लो अपने दिल को नूरानी, जगमग जगमग कल्ब जिगर हो रोशन रोशन पेशानी। दिल में खुदा का नाम बसा लो, बात करो तुम कुरानी, दिल में खुदा का नाम बसा लो, बात करो तुम कुरानी। चमका लो किरदार को अपना, चमका लो किरदार को अपना, लोग कहे माशा अल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, बोलो ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, हक़ ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। মারহাবা বিষয়টা ব্যক্তিগত, যদি আমার আলোচনা যদি আমার পরিবেশনা যদি ভালো লাগে তাহলে মারহাবা মাশাআল্লাহ বলবেন, অন্যথায় জোর জবরদস্তি নাই, জোর করে কিছু হাসিল করা যায় না, না ইজ্জত না জিল্লতি, ঠিক না? তো যদি আমার পরিবেশনা ভালো লাগে আপনারা অটোমেটিক দিল থেকে মাশাআল্লাহ পড়বেন তো ইনশাআল্লাহ। হাত উঠায় কারা কারা পড়বো না, একজন শুধু। আজকে রাগ করলা, আমার উনি শিখাই দিচ্ছে। আমি একদম একটা নেই বললাম না, আজকে যতটুকু পরিবেশনা ঠিক ততটুকু করবো, করে আপনাদের কাতারে চলে আসবো, কেমন ইনশাআল্লাহ? কে পড়বো এখন? ইশকে রঙ মে আর কামাল আর এরপরে तेरे सिवा আর मुझे गुफा वालो আর সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম তো সানান পড়বে, আমি আপনাদের সাথে ওইখানে বসে পড়বো। আর হাম নাগমে কোরআন আর হজরে আসওয়াদ, এটা তো পুরান মাল, নতুন কিছু কো নতুন গাওয়ার জন্য আয়োজক বলেছেন, আসলে হয়েছেন নতুন গাওয়ার লাগে, তো গাওয়ার চেষ্টা করছি। খুব কয়েকদিন আগে রেকর্ড করেছি এবং অনেক আগে রেকর্ড হয়েছিল একবার, আমি আর উস্তাদ একসাথে পড়েছিলাম, কারণবশত সেটা রিলিজ হয়নি। তো এবার উস্তাদ বলছেন তুমি একা গাও, আমি গেয়েছি, গাওয়ার চেষ্টা করছি একটা অন্তরা, শুধুমাত্র আপনাদের আদেশ রক্ষার্থে, নতুন কিছু শুনবেন এই জন্য। मेरे सरकार
कसीदा न कलम है न जुबां है कि जगाऊं मैं नसीबा मेरे सरकार चुनीदा मुझे हो इज़्न कसीदा